बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे हाइपोग्लाइसीमिया के ऊपर। शुगर का जो लेवल है, ब्लड शुगर लेवल लो हो जाना अपनी मिकदार से। जो स्टैंडर्ड गेज है इसकी वो 80 से लेके 150 तक है, यानी कि अगर आपकी शुगर 80 से लेके 150 के दरमियान में है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये 80 से भी शुगर लेवल आपका कम हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हाइपोग्लाइसीमिया के पेशेंट हैं। हाइपरग्लाइसीमिया के ऊपर तो आपने वीडियोस देखी होगी कि उसको शुगर के जो मर्ज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है होम्योपैथिक अद्वियात के ऊपर। लेकिन मैं आज आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर शुगर का लेवल आपका ब्लड के अंदर कम हो जाए तो इसके साथ भी जो अलामात पैदा होती हैं मरीज़ के अंदर, वो मैं आज आपको बताऊँगा और इसके असबाब के बारे में बताऊँगा और उसकी होम्योपैथिक अद्वियात बताऊंगा कि कौन सी ऐसी अद्वियात हैं अगर आप इस्तेमाल करें तो हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर वो मुफीद साबित हुई हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो कौन सी अलामात सामने आती हैं। इसमें सबसे पहले मरीज़ थका थका सा महसूस होता है और खाना खाने के बाद उसके अंदर बदमजाजी पैदा हो जाती है। हालांकि खाना खाने के बाद उसको जिस्म के अंदर एक ग्लूकोज का लेवल उसका हाई होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस्म से जो फूड से उसको ग़िज़ाई ग्लूकोज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसके अंदर ज़हनी तौर पे वो यकसुई यानी कि नहीं होती, वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। अगर वो भूखा है और उसने कुछ चीज़ नहीं खाई और बहुत ज़्यादा उसका यानी कि शुगर लेवल लो हो गया है तो वो इरिटेट हो जाता है और उसके अंदर बेसब्रापन आ जाता है। और ये हाइपोग्लाइसीमिया ख़ास तौर गुर्दों के ऊपर जो गदूद होते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, उनकी कारकर्दगी के अंदर कमी वाक़या हो जाए, यानी कि वो सही तरीके से अगर अपनी हार्मोन्स को रिलीज़ ना कर सकें तो उसकी वजह से भी जिस्म के अंदर शक्कर का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी अलामात सामने आती है। इसका मतलब ये होता है कि जिस्म के अंदर इंसुलिन की मिकदार ज़्यादा है और ग्लूकोज की मिकदार कम है, यानी कि इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को इस हद तक कंट्रोल किए हुए है कि आपके जिस्म के अंदर लो ब्लड शुगर हो गई है, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है। शुगर लेवल जिस्म के अंदर किसी भी इंसान के अंदर हमेशा एक सा नहीं रहता, यानी कि कोई भी इंसान है अगर वो उसका शुगर लेवल जब भी आप अगर 3 टाइम भी उसकी रीडिंग लेते हैं तो हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये इसके अंदर उतार चढ़ाव रहता है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है शुगर की कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि बहुत से ऐसे अब तरीके सामने आ चुके हैं कि अगर आप अपने जिस्म के अंदर शुगर लेवल को आप कंट्रोल ख़ुद भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो आप अपनी अगर जिस्म के अंदर कैलोरीज ज़ाया करते हैं और आप वर्जिश करते हैं, वॉक करते हैं, उससे तो आप फौरी तौर पे अपने शुगर लेवल को आप रिड्यूस कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज जो मेरा टॉपिक है कि अगर शुगर लेवल जिस्म में कम हो जाए तो उसके बारे में मैं आपको तफसील से समझा दूँ और होम्योपैथिक की वो अद्वियात बताऊँ ताकि वो आप इस्तेमाल करके हाइपोग्लाइसीमिया के मर्ज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकें। अब मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ ताकि हर आदमी को अब शुगर के बारे में इतनी अवेयरनेस हो कि उसको पता हो कि जिस्म के अंदर कौन कौन से ऐसे निज़ाम मौजूद हैं जिनकी वजह से शुगर लेवल या ज़्यादा होता है या ज़्यादा कम होता है। जिसकी अगर शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तब भी मसाइल जन्म लेते हैं, अगर शुगर का लेवल कम होगा तब भी मिसाइल जन्म। तो इन मालूमात का बुनियादी मकसद लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करना है कि वो अपने बारे में थोड़ी सी उनके पास इतना नॉलेज हो कि वो खुद ही इसे समझ सकें। ना कि बहुत सारी मरीज़ों को हमने देखा है जो कि शुगर के पेशेंट नहीं होते लेकिन फौरी तौर पे इंसुलिन या गोलियां खाना शुरू कर देते हैं कि कुछ अर्सा के अंदर अंदर उनका जिस्म का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है और वो फिर वाकई डायबिटिक पेशेंट डिक्लेयर हो जाते हैं और वो शुगर की गोली के ऊपर ही इंसार करते हैं और काफ़ी या इंसुलिन के ऊपर इंसार करते हैं। हालांकि वो डिपेंडेंट टू द इंसुलिन या टैबलेट्स नहीं होते, वो वर्जिश के ज़रिए या ग़िज़ा के ज़रिए अपना इलाज कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जैसे ही वो एक दफ़ा अपने लेवल को देखते हैं कि अगर वो उसकी मिकदार किसी भी स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से या खुराक की वजह से या मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर की वजह से अगर उसका ज़्यादा हो गया है तो उसने वो दवाई शुरू की है और फिर अरसे दवाई को इस्तेमाल कर। तो इन वीडियोस के बनाने का मकसद लोगों के अंदर बुनियादी तौर पे अवेयरनेस पैदा करना है कि वो अवेयर हों और अपने बारे में जान सकें, अपने बारे में पहचान सकें। इसका जिक्र कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है कि
انسان کو جو بھی قدم اٹھانا چاہیے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ اب شوگر کو جو ہمارا جسم کے اندر شوگر ہوتی ہے، گلوکوز لیول ہوتا ہے، کنٹرول کرنے کے لیے جسم کے اندر جو ماسٹر گلینڈ ہے ہائپوتھیلیمس، یہ جسم کے تمام ہارمونز کو، تمام گلینڈز کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ جسم کے تمام گلینڈز کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ مختلف قسم کے ہارمون ریڈیوس کرتے ہیں۔ خون میں شکر کی مقدار کے کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ غذا کے اوپر انسولین کا جو غلبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ اس مرض کی ایک مخصوص قسم یہ ہے خون میں لگاتار یا ہمہ وقت شکر کی مقدار ایک جیسی نہیں رہتی، بلکہ اس میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ رہتا ہے، یعنی کبھی خون کے اندر شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے دماغی افعال کے اندر فرق پڑتا ہے، جس سے جسمانی تھکاوٹ، ذہنی تھکاوٹ، سودگی اور چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ خون میں شکر کی مقدار کا طبی طور پر درست رہنا ہائپوتھیلیمس سے ہارمون ریڈیوس ہوتے ہیں ان کے متحد ہوتا ہے۔ جو ہی خون سے شکر کی مقدار کم ہوتی ہے تو ہائپوتھیلیمس سے مختلف ہارمون پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہارمون 3 طریقوں سے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر تو غذا کھائی ہوئی ہے تو یہ فوری طور پہ ہارمون لبلبہ سے انسولین کا افروز کرواتے ہیں تاکہ جسم کے اندر خون کی جو مقدار ہے وہ لیول کے اوپر آ جائے۔ یا اگر غذا سے گلوکوز کی مقدار نکلنی شروع ہو چکی ہے تو پھر جو متعلقہ ہارمونز ہیں ہائپوتھیلیمس سے نکلے ہیں، فوری طور پر گردوں کے اوپر جو ایڈرینل گلینڈز ہوتے ہیں ان کے ذریعے مطلوبہ معدنی اجزاء اور گلوکارٹیسائڈ کا اخراج شروع کروا دیتے ہیں تاکہ اس تحریک سے متاثر ہو کر جگر گلیکوجن کے اخراج کا باعث بن سکے۔ غرض کے خون کے اندر شکر کی مقدار کو نارمل رکھنے کے لیے ہائپوتھیلیمس کے ہارمونز اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہائپوتھیلیمس سے صحیح طریقے سے ہارمون کی افزائش جاری رہے، اس کے لیے جیسا کہ بہت سی غذا ہے، خوراک ہے جس کے اندر کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہیں، ان کا صحیح استعمال کیا جائے اور جسم کے اندر شوگر لیول کو صحیح توازن کے ساتھ رکھا جائے، اور تاکہ نہ یہ ہائپر گلائسیمیا ہو نہ ہائپو گلائسیمیا ہو، اور جسم جو ہے آپ کا ایک توازن کے ساتھ ورک کرتا رہے اور جسم کے اندر کوئی بھی کیمیکل تبدیلیاں نہ ہوں۔ تو اس کے لیے غذا کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اپنی غذا کو توازن کے اندر لیں اور ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کا معدہ اس کو ہضم کر سکے اور آپ کو صحیح طریقے سے سٹول پاس ہو تاکہ آپ کا جو اندرونی نظام ہے وہ ٹھیک ہو۔ اب ہم اگر ہائپوگلائسیمیا کی کنڈیشنز ہو گئی ہیں، اس کے اندر ہومیوپیتھک کی جو ادویات استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلی دوا استعمال ہوتی ہے وہ ہے آرسینکم ایلبم۔ آرسینکم ایلبم، نکس ومیکا، ان دونوں ادویات کو آپ ہائپوگلائسیمیا کے اندر استعمال کر سکتے ہیں۔ آرسینکم ایلبم میں ذہنی تھکاوٹ، پریشانی، بے چینی، ڈپریشن بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور نکس ومیکا کے اندر اسی طرح آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کے اندر خرابی ہوتی ہے، کانسٹیپیشن، خاص طور پہ قبض وغیرہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سٹمک خراب ہوتا ہے۔ ان ادویات کو آپ اپنی علامات کے ساتھ استعمال کریں تو ہائپوگلائسیمیا سے نجات مل سکتی ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔